Nuevamente estamos en tu programa, solamente di tu palabra. Queremos desearles a ustedes bendiciones, muchas bendiciones de parte del Señor. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los levante. Vamos a estar viendo el arrepentimiento, conversión, pero me acompaña mi hermano Marcos. Amen, Brother Eric. Amen. God bless you, brothers and sisters, family and friends, all of you who are watching and tuning in at this moment. We are excited, joyful. We rejoice to be here with you once more, to be able to share of the Word of God with you. And today we're going to look at, repentance and conversion. This is your program, Just Say Your Word. Amén. Sabemos que es una bendición bien grande escudriñar las Escrituras, porque ahí está la vida eterna, porque ahí está la salvación. Y nos gozamos porque el Señor ha sido fiel, mis amados hermanos, y nos está enseñando su palabra, nos está revelando su palabra, nos está mostrando cómo nosotros debemos de caminar en esta tierra, cómo nosotros debemos de recibir de Él cada día. Amen. It's important to study the Word. We know that the living Word of God is of much joy. It blesses us. It gives us revelation. It teaches us how we should walk and live here on earth, according to God's Word. Amén. Vamos a estar viendo lo que es el arrepentimiento, conversión. Quiero empezar leyendo el versículo 2 de Pedro 3:9, que dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lo que Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Ese es el propósito del Señor, que todos tengamos esa salvación, tengamos esa vida eterna, y solamente lo vamos a lograr arrepintiéndonos de nuestros pecados. Amen. And so if you could all accompany us to 2 Peter chapter 3, verse 9. Scripture says, the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering to you, ward, not wishing that any should perish, but that all should come to repentance. And this is a part of God's purpose. God's purpose is for no one to perish, but that everybody can come to a repentance so that ultimately they can be saved. Amen. Gloria a Dios. El Señor, vemos en este versículo hermoso que Dios está haciendo el llamado en general a todas las personas que se arrepientan de sus pecados, que vengan a Él. Él los está llamando, como dice el versículo de Isaías 1:18, dice: venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Entonces el Señor, mis amados hermanos, está haciendo el llamado a todos que vengan al arrepentimiento para que nadie perezca, sino todos se salven. Aleluya. Amen. And so if we go to Isaiah 1:18, it says, come now, and let us reason together, saith Jehovah. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. And so we know that here, if we come to a repentance in Jesus Christ, our sins shall be forgiven. And it is as of that moment, that we could, truly enjoy a life in Christ. Amen. Gloria a Dios. Vemos aquí claramente en el arrepentimiento, en conversión, en Hechos 3:19, Pedro está dando un mensaje a las personas que estaban ahí alrededor y les dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces el apóstol Pedro está haciendo la invitación y dice de parte de Dios: arrepentidos y convertidos. Oiga, bien importante estas palabras. Entonces debe haber un arrepentimiento y una conversión a Cristo. Y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amen. And so if we could all go now to the book of Acts, chapter 3, verse 19. It states, repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. And so here we can see the importance of repenting, and not just repenting, but also converting.
And by doing so, our sins will be blotted out, our sins will be forgiven, our sins will be washed away. And it says here that times of refreshing shall come from the presence of the Lord. And how many of us don't want times of refreshing? Amen. Amén. El arrepentimiento, mis amados hermanos, es la expresión del primer acto, es decir, el genuino arrepentimiento provocado por un toque del Espíritu Santo en la conciencia del hombre. Entonces vamos a ver el proceso del convertido, el que se convierte a Cristo y al que es salvo. Y vemos que está perdido sin Cristo. Vemos hay una persona que está perdida. Nosotros estábamos perdidos sin Cristo, ¿verdad? En Amen. Condenación, pero vamos a ver el proceso para llegar a ser salvo. Es importante el conocimiento. Entonces empieza el perdido sin Cristo, después pasa el conocimiento, después el convencimiento, después viene la convicción y después el arrepentimiento y conversión. Vamos a estar estudiando en este momento este precioso estudio. And so when we speak of repentance, we are speaking of the expression of the first act. That is the genuine repentance caused by a touch of the Holy Spirit in the conscience of man. And so it's something that requires genuineness, right? In order for us to truly repent, it has to be a genuine repentance, and that's caused by the Holy Spirit, in our conscience. And so we're going to look at the process that repentance, what it consists of. Ultimately, it can be broken down. Into different steps, and it's just so that we can capture a really good understanding. And so when we look at it, when we look at the process, we're speaking of awareness, we're speaking of convincement, of conviction, repentance, and therefore conversion. Amen. Amén. Cuando nosotros estábamos perdidos sin Cristo, éramos ajenos a las promesas de Dios, éramos ajenos a la vida espiritual, estábamos sin Cristo, sin la salvación, vivíamos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando sucede el toque del Espíritu Santo, cuando toca nuestra conciencia, entonces empieza ese proceso para salvación, para un arrepentimiento y una conversión genuina delante de Dios. So we start off at being lost without Christ. Ultimately, if we don't have Christ in us, then we are a part of that lost population. And so in order for us to be able to come to a genuine repentance and therefore conversion, it's important for us to obtain awareness, that ultimately we are lost without Christ. And so, and it's through that, awareness, through that knowledge of being lost without Christ, that we can begin this process. Amén. Podemos ver un ejemplo bien claro aquí en Lucas 5:24, cuando estábamos perdidos sin Cristo. Dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Entonces vemos claramente en este versículo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y volvimos a la vida cuando nos arrepentimos, nos convertimos. Y dice, estaba perdido y ahora ha sido hallado. Dios te quiere hallar, Dios te quiere encontrar, Dios te está llamando al arrepentimiento para que pidas perdón por tus pecados y te conviertas a Cristo y tengas ese cambio de mente y dejes esa vida que probablemente tienes desagradable delante de los ojos del Señor, que dejes esa vida y ahora que le agrades a Él, que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo. And so if all of you can accompany me to Scripture, the book of Luke chapter 5, verse 24, it says here, but that ye may know that the Son of Man hath authority on earth to forgive sins. He said unto him that was palsied, I say unto thee, arise and take up thy couch and go into thy house. Apologize, that is actually not the correct verse. It's Luke 15:24. Aleluya. Luke 15:24. It says, For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. And so here we can see, in Scripture the example of
of being lost without Christ, here saying, where it says my son was dead and is alive again, at that point, when we are alive again is when we have received Jesus Christ, is when we are now found. So we go from lost to found. And that's what we can see here in Scripture. And ultimately, that's the state of our life if we are without Christ. We are lost, but then when Christ comes in, when Christ comes into our life, then at that point, we are now found. Amen. Aleluya, gloria a Dios. Cuando entonces recibimos nosotros a Cristo en nuestro corazón, nos arrepentimos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, son borrados nuestros pecados, son limpios nuestros pecados, son borrados, son perdonados por el Señor. Y ya empezamos una vida nueva en Cristo Jesús, porque dice que las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Empezamos una relación con el Señor, empezamos algo nuevo, espiritual, algo hermoso con el Cristo de la gloria. Aleluya. Y podemos ver en 2 de Corintios 7, 8, dice, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa aún cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Aleluya. Amen. And so when we are lost in sin, we are lost without Christ, it's we have to come to that repentance. And when we come to that repentance, our sins are forgiven, our sins are washed away, our sins are blotted out, as Scripture says. And it's at that point that we are not just forgiven, but now we can have life in Christ. And so if all of you can accompany me to the verse of 2 Corinthians chapter 7, verse 9, it says, and I now rejoice, right, the aftermath. I now rejoice that not that ye were made sorry, but that ye were made sorry unto repentance. For ye were made sorry after a godly sort, that ye might suffer loss by us in nothing. Now here it says we're made sorry, but in other versions it also says sorrowful or remorseful, and so or sadness. And what is it saying here? Here Paul, the Apostle Paul, is rejoicing because he's rejoicing that the sadness or the sorrow that one feels upon receiving that knowledge, that conviction that they are lost without Christ, and that there is salvation to obtain. It's at that point that they suffer that, but it's not for destruction. Better yet, it's for salvation. Aleluya. Entonces, para entender el genuino arrepentimiento, mis amados hermanos, veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 7, 9. Ahí en continuación dice, pero ahora me regocijo, no que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Oiga bien, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aleluya. Vemos que cuando viene el toque de Dios a nuestro corazón, produce un dolor, produce una tristeza, porque le está mostrando a la persona que no lleva una vida santa, una vida correcta delante del Señor, y por eso causa un dolor, causa una tristeza en el corazón del hombre, pero esta tristeza es de Dios cuando llega la palabra del Señor. Amen. And so the verse that Brother Eric just read right now is the verse that I had read previously, and so I'm going to just read it once again. It says, and now rejoice, not that ye were made sorry, but that ye were made sorry unto repentance. For ye were made sorry after godly sort, that ye might suffer loss by us in nothing. Verse 10 says, for godly sorrow worketh repentance until salvation, a repentance which bringeth no regret, but the sorrow of the world worketh death. And so here we can see that that the sorrow of the world, works death, but that the sorrow that we feel upon being convicted towards repentance, we know that is a sorrow for salvation. Ultimately, when we know that we have done wrong before the Lord, that's where the Holy Spirit convicts us that we are sinners. And it's important to come to that acknowledgement that we are sinners. That acknowledgement of us recognizing, that we are sinners is essentially going to help us to repent and therefore convert. Amen. Amén.
Entonces vemos que el arrepentimiento, la tristeza produce un arrepentimiento y esto nos lleva a la salvación. Amen. And so we know that the sorrow that is produced by the sin, ultimately it leads us to that repentance and therefore salvation. Amén, porque el hombre, hermano Marco, lo que necesita es ser salvo de este mundo corrupto, del alma que está en pecado, que está mal delante de Dios, necesita ser salvado, ser perdonado, ¿verdad? De sus delitos y pecados. Amen, amen. And so what Brother Eric is sharing here is that, that man needs to be saved, by Jesus Christ in order to be forgiven of their sins. Because of course that, we know that sin, it works towards death. But through Jesus we have life and we have salvation. Amén. Y aclaramos que todo hombre posee un hilo de fe. Todo hombre posee un hilo de fe, mis amados hermanos. Este hilo es para salvación. El hilo de plata lo podemos encontrar en Eclesiastés 12:6, que nos dice ahí que es un hilo de plata que el hombre trae para ser salvo, para que no se pierda, para que sea salvo, obtenga esta salvación de vida eterna. Oiga lo que dice: acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos en la rueda junto al pozo. Amen. And so every man, the scripture says that every man has a cord of faith, right? A string of faith. And we can see that, in scripture in Ecclesiastes chapter 12, verse 6. And so if we read that verse, it says, before the silver cord is loosed, or the golden bowl is broken, or the pitcher is broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. So we'll look at, essentially what this is talking about. Amén. Amen. Y como empezamos con el versículo, mi hermano Marcos, que nos dice que todo hombre posee un hilo de plata, y dijimos al principio en el versículo que Dios quiere que todos se salven, que nadie se pierda, mas todos vengan al arrepentimiento. Y por eso ahora vemos en este versículo que cada persona tiene un hilo de plata para optar a ser salvos, para optar al reino de Dios, para optar a las cosas espirituales. Amen. Amen. And so, that silver cord, it is what essentially it connects us to that faith that ultimately we can come to believe in, and execute to be able to be saved. And so, we can see here in Ecclesiastes 12:6 that cord, which it's referring to here as a silver cord, is loosed. It's through that cord that we can believe, in salvation through Jesus Christ. Amén. El cual, al ser activado por un toque del Espíritu Santo, dijimos, herida en la conciencia, produce el arrepentimiento. Podemos ver en Hechos 2:37, cuando Pedro estaba predicando, dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Cuando el apóstol Pedro le estaba dando el mensaje a estas personas, ellos compungidos de corazón preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Si el apóstol Pedro les dijo, arrepentidos y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amen. And so, the Holy Spirit is the one who activates that thread of faith. It wounds the conscience and it produces repentance. Now, if we can all go to the book of Acts chapter 2 verse 37, it says the following. Now, when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and the rest of the apostles, brethren, what shall we do? And so here where it says that they were pricked in their heart, this was activated by the Holy Spirit, speaking through the apostle Peter who was preaching the message to them. And so here they asked Peter, what is it that we're going to do? Right, brethren, what shall we do? They felt compunged in their hearts. They felt contrite in their hearts. They felt pricked in their hearts, knowing that, that they have done wrong before the Lord. And so now here, this is where we can see that action, where it's wounding the conscience and it's producing the repentance necessary for salvation. Amén. Entonces aquí vemos el verdadero arrepentimiento, que es una compunción en el corazón, ¿verdad? Es el toque de Dios en la vida del hombre y pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces está la enseñanza, arrepentidos y convertidos.
Y luego dice, bautícense para también después para poder recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Amen, amen. And so we can see here, right, that essentially what's happened is that the conscience is being wounded, and they're coming to that acknowledgement of having the conviction of having sinned, and it's producing repentance. And so, and if we could read 2:38, because I didn't read that verse, it says, Peter said unto them, repent ye, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ unto the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. And so they were instructed, to be baptized. So not only repent, believe, repent, convert, but also be baptized. Amen. Entonces continuamos. El arrepentimiento consta del conocimiento, dijimos, convencimiento y convicción. Entonces vemos cuando una persona sabe lo que hace, está mal, porque todo el hombre tiene una conciencia. Entonces vemos que todo hombre tiene una conciencia. Cuando era niño era inocente, pero después ya tiene la conciencia, ¿verdad? Entonces, el hombre lo que tiene que hacer es reconocer sus faltas delante de Dios, reconocer que ha pecado delante del Señor y arrepentirse y pedirle perdón al Señor por sus pecados y convertirse a Cristo, para que el Señor lo tome en cuenta, para que el Señor le dé esa salvación importante que necesitamos. And so every man has a conscience. All right, we know this, and it's important, through that conscience, for us to come to that awareness, right? We're talking about the first step in the process of repentance, which is awareness. And it's important to come to that acknowledgement, because without that acknowledgement that we are sinners, then what sin is there to repent from? And so it's through that awareness, it's through that acknowledgement that we're going to be able to repent. And it's important for every man to do this, every woman to do this, in order to genuinely repent and come to salvation. Amén. Entonces vemos el convencimiento es cuando el hombre está cierto que ha pecado y es preso de su pecado. Oiga lo que dice, que está preso de su pecado. Por eso dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Oiga lo que dice, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Entonces vemos lo que hay en el hombre que está perdido, en el hombre que no conoce al Señor, que ha pecado. Entonces vemos lo que dice, que es preso de su pecado. Mi amado hermano, Cristo vino a romper las cadenas del diablo, hacernos libres para Él. Que nosotros ahora obedezcamos su palabra, que ahora nosotros le busquemos cada día, que le agrademos. Y más que todo, que nos arrepintamos y nos convirtamos a Cristo. Amen. And so the next step in the process of repentance, or within that process, after awareness, after acknowledging that we have sinned, that we are sinners, is convincement. And convincement takes place when a man is certain that he has sinned, and is a prisoner of his sin. It's important for us to realize that we are prisoners of our sin. And so if you could accompany us to the book of Romans, chapter 3, verse 10, it says the following, and as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Verse 12, they have all turned aside. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not so much as one. Verse 13, their throat is an open sepulchre with their tongues. They have used deceit. The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways. And so here the scripture is speaking, it gives us the conviction that there isn't one that's righteous. There isn't a single man or woman that can say they are righteous. And this is God's word that's convicting us of this, and so it says here that none seeketh after God. And so it's not until we receive
that salvation through Jesus, that we could even seek after God, that we could even have a relationship with God. Amen. Amén, gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, el Señor, el deseo de Dios es que nos acerquemos a Él, que le busquemos al Señor. Por ejemplo, vemos que hay un arrepentimiento verdadero, el que estamos viendo, pero también hay un arrepentimiento falso. Entonces, nosotros debemos de dar ese arrepentimiento verdadero delante de Dios. Como vimos que compungidos cuando reconocer nuestras faltas, nuestros pecados delante del Señor, que la palabra compunja nuestro corazón y reconocerlos delante del Señor para que sea un arrepentimiento verdadero, porque vemos arrepentimientos falsos. Lo vamos a ver lo que Judas dio un arrepentimiento falso. No fue un arrepentimiento, sino fue un remordimiento, ¿verdad? Entonces es la diferencia del arrepentimiento a un remordimiento. Amén. Now there is something important to distinguish here, that there could be a false repentance, right? Not a genuine repentance. And it is here where that false repentance may rise. Its fundamental characteristic is a simple remorse. And so we know that it's not just remorse alone that leads us towards a salvation or towards a conversion. But it's a genuine repentance. And so an example of that in the Word of God is Judas. Judas felt remorseful. He didn't genuinely repent. He felt remorseful, and at the end, he eventually took his own life. Amén. Queremos orar por ti en este momento. Si tú quieres aceptar al Señor, solamente repite conmigo. Di: Señor Jesús, en esta hora te acepto, te abro la puerta a mi corazón. Entra en él, Señor. Sálvame. Perdona mis pecados. Dile ahí: perdona mis pecados, Señor. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador, Señor. Dile: gracias por esta salvación. Gracias, Señor, por esta salvación. Amén.